दोस्तों, इन दिनों इजराइल और फ़लस्तीन हमास की लड़ाई बहुत ज़ोरों पर है। पूरी दुनिया का ध्यान इसने अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। इजराइल ने फ़लस्तीन के बच्चे, महिलाओं, बुज़ुर्गों पर बम बरसाए हैं। वहाँ के घर तो क्या, वहाँ के हॉस्पिटल तक तबाह और बर्बाद कर दिए हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों की तड़पती हुई और महिलाओं के दर्द से तड़पती हुई वीडियो जो आ रही हैं, उन्हें कोई इंसानी दिल रखने वाला तो देख भी नहीं सकता। तो ये यहूदी कौन हैं और ये फ़लस्तीनी मुसलमानों के दुश्मन क्यों हैं? जबकि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से यहूदी आते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को मुसलमान भी अपना पैगंबर मानते हैं। मुसलमानों के आखिरी पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मोहम्मद साहब थे, और उनसे पहले और कई पैगंबर गुजरे हैं। उन सब को वो अपना पैगंबर मानते हैं, जिसमें कि मूसा अलैहिस्सलाम भी एक पैगंबर थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में थे ये, जिन्होंने काबे की बुनियाद रखी थी, जिन्हें मुसलमान भी मानते हैं और यहूदी भी मानते हैं और शायद क्रिश्चियन भी मानते हैं। तो फिर आखिर ये लड़ाई क्यों है? ये एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? ये यहूदी जो हैं क्यों इस तरह से जुल्म और सितम ढा रहे हैं वहाँ के यहूद मुसलमानों के ऊपर? इनकी इंसानियत क्या मर चुकी है या इंसानियत इनके अंदर से ख़त्म हो चुकी है? इस बार लोग कहते हैं कि हमास ने शुरुआत की थी। चलिए मान लिया कि हमास ने शुरुआत इस बार की थी, लेकिन हमेशा से तो इजराइल ही शुरुआत करता चला है। दूसरों के घर में घुस के उसका कब्ज़ा कर लिया है, उसकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, वहाँ अपना एक मुल्क बसा दिया है। देखिए, हमने एक रिपोर्ट तैयार करी है कि यहूदी आखिर है क्या। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। तो यहूदी दुनिया के बड़े मजहब में से एक मजहब है। यहूदी मजहब की निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाती है, क्योंकि उनका नस्ली ताल्लुक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इज़राइल था। इसीलिए उन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर मजहब की तरह यहूदी मजहब भी अपने अलग तौर तरीके रखता है, और इन तौर तरीक़ों को यहूदियत में खासा मुक़द्दस माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम यहूदी मजहब की अजीबो गरीब इबादत और रस्मो रिवाज का जिक्र करेंगे, जो वाकई इंसान को हैरत में डाल देती है। प्यारे दोस्तों, यहूदियत में रोज़ 3 इबादत मुकर्रर है। जैसे इस्लाम में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, जैसे मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, वैसे ही यहूदियत में रोज़ 3 इबादत मुकर्रर है, जिसमें से सुबह और दोपहर की फ़र्ज़ है, जबकि शाम की अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रहे कि यहूदियत में कुछ अहकाम उस वक्त लागू होते हैं जब तक इंसान इनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत ना कर ले, और जब कोई नीयत कर ले तो उस नीयत के बाद तमाम अहकाम वाजिब हो जाते हैं, और इनमें और फ़राइज़ में कोई फ़र्क नहीं रहता। इस मज़हब में ये तमाम इबादत अकेले तौर पर भी अदा हो सकती है और बाजमात भी, लेकिन बाजमात अदा करने में फजीलत है, और ख़ास कर जब जमात इकट्ठी हो जाए तो वह खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल की कौम हाजिर होती है। जमात के पूरा होने के लिए कम से कम 10 लोगों की ज़रूरत है, वरना एक साथ रहकर भी इबादत कबूल हो जाती है। यहूदियत में दीन के आगाज़ में सबसे पहली इबादत फजर की इबादत होती है। ये सबसे लंबी और दीन की सबसे अहम इबादत है, और इसके 6 हिस्से होते हैं। इसके पहले हिस्से में उलमा की तफसीरें पढ़ी जाती है, दूसरे हिस्से में तौरात और ज़बूर पढ़ी जाती है, जबकि तीसरे हिस्से में शमा पढ़ी जाती है, जो इस इबादत का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें पूरी कौम बनी इसराइल को पुकारा जाता है कि वो तौहीद की शहादत दे। इसके बाद आमेदा पढ़ी जाती है, और फिर मसीहा की आमद की दुआ की जाती है। मसीहा यानी दज्जाल, जिसे इस्लाम में कहा जाता है, और जो ज़बूर में से भी पढ़ी जाती है। और फिर आखिर में बनी इसराइल के फ़राइज़ को दोहराया जाता है, और तौहीद की शहादत भी दोहराई जाती है। दीन इस्लाम की तरह यहूदियत में भी नमाज का तसव्वुर पाया जाता है, और यहूदी दिन में 3 नमाज अदा करते हैं, जबकि हफ्ते के दिन और दीगर तमाम ख़ास दिनों या और इज्जत पसंद यहूदी एक इजाफी नमाज अदा करते हैं, जिसे मुसाफ कहा जाता है। इनके अकीदे में एक 5वीं नमाज भी है, जिसे नाइला कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ माह तीसरी के 10वें दिन यानी यौमुल गफरान को ही अदा की जाती है। इस्लाम की तरह यहूदियों की नमाज भी तन्हा और जमात के साथ पढ़ी जा सकती है,
جس طرح اسلام میں نماز با جماعت کی فضیلت ہے، اسی طرح دین یہودیت بھی با جماعت نماز کو افضل تر قرار دیتا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ بغیر جماعت کے نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہودیت میں اکثر اعمال کی قرأت با آواز ایک خاص لے میں کی جاتی ہے جسے نیغون کہا جاتا ہے۔ ان کی ہر عبادت گاہ میں ایک بلند چبوترا موجود ہوتا ہے جس پر کھڑے ہو کر یہ قرأت پڑھی جاتی ہے، جنہیں ہم یہودیوں کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذان دیتے وقت یہودی ربی کے ہاتھ میں ایک بانسری ہوتا ہے جو بجا کر ارد گرد کے یہودیوں کو نماز کی اطلاع دی جاتی ہے، اور اس بانسری کی آواز سنتے ہی تمام یہودی عبادت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب اسلام میں نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی تو اس وقت کچھ لوگوں کی جانب سے اسے یہودیوں والے طریقے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنانے سے منع فرما دیا اور ناپسند فرمایا۔ روزے کا تصور بھی کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تقریباً ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ یہودیت میں 2 روزے فرض ہے جن میں یوم کفارہ اور تسوع کا روزہ شامل ہے۔ یہ روزہ سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک ہوتا ہے اور اس کا ٹائم تقریباً 25 گھنٹے ہے۔ یہودیوں کے روزے میں کھانے پینے، نہانے، چمڑے کے جوتے پہننے، کریم یا لوشن یا تیل یا پرفیوم استعمال کرنے اور بیوی سے ہم بستری کرنے کی منائی ہوتی ہے۔ یہودی مذہب میں اس کے علاوہ بھی 4 روزے ہیں جو صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی مذہبی رہنما کی جانب سے ثواب کے لیے بھی کچھ روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودی دلہا دلہن پاکیزگی کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں، جبکہ پرہیزگار یہودی ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جمعرات کو طور سینا پر گئے اور پورے 40 روز بعد پیر کو واپس آئے تھے۔ سید سلیمان ندوی اپنی مشہور کتاب سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلد 3 میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں میں روزہ فریضہ الہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن بھوکے پیاسے گزارے، چنانچہ عام طور پر یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن 40ویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے جو ان کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ اسے عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 احکامات عنایت ہوئے، اسی لیے تورات میں روزے کی نہایت تاکید آئی ہے۔ ان کے یہاں روزے کا ایک مقصد روحانیت پر توجہ کرنے کے لیے جسمانی سرگرمیوں کو کم کرنا بھی ہے۔ دوستو، یہودی مذہب میں شیوت کے تہوار کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک زرعی تہوار کے طور پر شروع ہوا، لیکن جب اسے دیگر یہودی تہواروں کی طرح بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر گھروں کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے۔ یہ تہوار بیساکھ کے 50 دنوں کے بعد مئی جون کے 6 اور 7ویں روز منایا جاتا ہے۔ دراصل یہ تہوار ایک طرح سے گیہوں کی فصل کے آنے کا اعلان ہوتا ہے۔ شیوت کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عیدوں کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یہودیت میں عید پوریم کے نام سے ایک عید منائی جاتی ہے۔ اس عید کے موقع پر عید پوریم اس کی مٹھائی تیار کی جاتی ہے اور اس مٹھائی کو دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے گھروں میں بطور تحفہ بھیجا جاتا ہے اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عید پوریم کے موقع پر غریب گھرانوں کو ایک خاص قسم کا صدقہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس عید کے موقع پر ایک خاص پکوان ہر گھر کے چولہے پر چڑھا نظر آتا ہے اور خاندان کے کل افراد جمع ہو کر اس پکوان کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کرتے ہیں اور مل کر اسے مزے سے کھایا جاتا ہے۔ عبادت گاہوں میں عہد نامہ قدیم کی آستر نامی کتاب کی مل کر تلاوت ہوتی ہے اور کچھ جگہوں پر اسے موسیقی کے ساتھ گا کر بھی پڑھا جاتا ہے۔ گلی محلوں، چوراہوں اور سیرگاہوں میں اور شہر بھر کے بازاروں میں ایک رات سے اگلی رات تک میلے کا محفل بنا رہتا ہے اور قسم قسم کے کھانے اور کچھ چیزیں خوشی کے سامان کو دگنا کرتی ہے۔ جبکہ ایران میں بسنے والے یہودی اس موقع پر ہمدان شہر میں آستیر کے مزار پر جاتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈائریکٹ نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔